अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इस वक्त दुबई मेट्रो में मौजूद हूँ। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं दुबई एक्सपो की तरफ। एक्सपो चूँकि 31 मार्च को आपको पता है कि अपने इख्तिताम की तरफ चल रहा है। अब चूँकि आप मेट्रो के अंदर का माहौल भी देख रहे हैं, किस तरह लोग मतलब इसमें एंजॉय करते हैं और सफ़र भी कंफर्टेबल है, आसान है। ये जो आप देख रहे हैं अभी ये मेट्रो स्टेशन का अंदरूनी मंज़र है। इसमें हम बाकायदा आपको दिखाएंगे कि किस तरह लोग मेट्रो के अंदर सवार होते हैं, किस तरह कार्ड्स वगैरह परचेज़ करने पड़ते हैं और क्या तरीका है वो मेट्रो के अंदर सवार होने का। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं या जिन्होंने अभी तक मेट्रो में सफ़र नहीं किया, तो ये वीडियो उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ स्टेशन है और पैसेंजर का भी हर तरह का ख्याल इसमें रखा जाता है। जिस तरीके से लोग इसके अंदर सफ़र करते हैं, ये वो जगह है। ये कार्ड आप देख रहे हैं, ये कार्ड इसको पंच करना होता है और यहाँ से आगे से रास्ता खुल जाता है और फिर आप आगे मेट्रो की तरफ सवार होते हैं। ये कार्ड जो है नाज़रीन, ये रिचार्जेबल है। इसमें अगर एक दफ़ा आप इसको यूज़ करते हैं, अगर इसमें पैसे कम हो जाते हैं, चूँकि वो डिटेक्ट करते हैं पैसे, तो जो अगर पैसे कम हो जाते हैं तो वो फिर आगे बाकायदा ये जितने इसके स्टेशंस बने हुए हैं वहाँ पर इसका रिचार्ज का सिस्टम भी है कि आप और पैसे देते हैं और इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। मेट्रो जब से दुबई में बनी है उसमें काफ़ी सारा जो है, जो सच्ची बात है, वो रश कम हो गया है। लोगों ने एक से दूसरी जगह जाना होता है, थोड़ा बहुत वॉकिंग डिस्टेंस होता है स्टेशन तक पहुंचने का और फिर अपने पॉइंट की तरफ पहुंच जाते हैं। ये मेट्रो डेरा दुबई से आप बैठेंगे, अगर आप बिल्कुल डेरा का जो स्टेशन है अलग्रेज सेंटर के पास, तावन स्टेशन का नाम है, वहाँ से आप बैठेंगे और लास्ट स्टेशन जबल अली है। जबल अली में अगर आप जाते हैं, कार में सफ़र करते हैं, तो वहाँ से डेरा से आपको तकरीबन 1.5 घंटा इसके लगभग टाइम आपको लग जाता है, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत होती है और सफ़र भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर मेट्रो से आप आते हैं तो मेट्रो से आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप बग़ैर किसी रुकावट, बग़ैर किसी सिग्नल के, जो स्टेशन हैं उन पर चंद सेकंड के लिए ये मेट्रो रुकती है, उसके बाद वो अपने मंजिल की तरफ फिर रवां दवां हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि ये मेट्रो बिल्कुल रुकेगी आके। ये गेट बने हुए हैं, यहाँ आपने खड़े होना है। जिस स्टेशन के लिए भी आपने सफ़र करना है वो बाकायदा अनाउंसमेंट भी होती है और प्लेटफॉर्म का नंबर भी आपको बताया जाता है। ये अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रेन जो है वो आकर रुकती है और लोग उसमें सवार होते हैं और फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ा हमने चूँकि ये रिकॉर्डिंग की थी खुद ही उधर, चूँकि बिल्कुल 31 मार्च एक्सपो की लास्ट डेट है और बिल्कुल इख्तिताम की तरफ चल रहा है एक्सपो। तो अगर मेट्रो स्टेशन की हम बात करें तो मेट्रो स्टेशन बड़े खूबसूरत बनाए गए हैं। इसमें आप ये देखें कितनी खूबसूरत टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब नाज़रीन, हम वहाँ से निकल के एक्सपो की तरफ आए हैं। बिल्कुल हम दाखिल हो चुके हैं एक्सपो में। अब ये देखें, ये जिस तरह वो परियों का गेटअप किया होता है, ये जैसे ही आप निकलते हैं तो एंट्रेंस पे ही आपको ये वो परियों वाला गेटअप मिलता है। लोग देखें किस तरह इसको एंजॉय कर रहे हैं। इसमें ये समझ लें कि 192 कंट्रीज़ हैं जिनके पवेलियंस बने हुए हैं। इसमें जो सबसे हैरान कर देने वाली चीज़ जो हमारे लिए बिल्कुल वो एक ऐसी चीज़ थी कि हम इसको देखकर बिल्कुल हैरान हो गए। ये आप देखें मेरे पीछे
آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سارا وہ ایریا ہے. اچھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دبئی کا کلچرل ڈانس ہے. یہ وہاں پر لوگ جو لوکل لوگ ہیں یہ اپنا ایک روایتی رقص وہاں پیش کرتے ہیں. جو آپ جیسے ہی آپ اندر آتے ہیں ایکسپو میں تو یہ آپ کو لوگ یہ ڈانس کرتے ہوئے ملتے ہیں. بڑا خوبصورت اور دلکش منظر ہے. مختلف ممالک کے فلیگز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہ وہ کنٹریز ہیں جن کے یہاں پر پویلین بنے ہوئے ہیں. یہاں سے پھر آگے یہ آگے سامنے جو آپ کو میرے نظر آ رہا ہے یہ وہ پویلینز کا ایریا ہے. تو یہاں پر ہر ملک کا اپنا اپنا ایک پویلین بنا ہوا ہے جس کے اندر ان ملکوں کی ثقافت، ان کی روایات اور ان کے اندر بننے والی جو پروڈکٹ ہے، کچھ ہسٹری ہے، یہ ساری وہ چیزیں آپ کو مل رہی ہیں. تو 31 مارچ اس کی افتتاحی تقریب تھی، تو ہم نے یہی سوچا کہ اپنے ناظرین کو اس کے اندر کا حال ہم بتائیں. چونکہ پہلے ہم نے جو ویڈیو آپ کو دکھائی تھی اس میں ہم نے جو پاکستانی پویلین تھا اس کی سیر آپ کو کروائی تھی، لیکن یہ اب سارا ایکسپو کا وہ اندرونی منظر ہے جس میں آپ بہترین ایک ڈیزائن کیا گیا یہ خوبصورت منظر آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں ناظرین یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ کوئی بلڈنگیں جو یہاں پر موجود ہیں یہ بالکل عارضی طور پر انہوں نے اس ایریے میں بنائی تھی. اچھا، یہ جو خوبصورت سا گلوب آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر ناظرین جو جدید دنیا کی کچھ ایسی چیزیں ہیں، اس کو یہ باقاعدہ چلتا ہے، اس کے اندر سکرینیں ہیں. اس کے اندر بھی یہ جیسے چلتا ہے، تھوڑا آگے چل کے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طریقے سے اس کے اندر اس کو پلے کیا جاتا ہے. یہ پورا یعنی ڈیجیٹل سسٹم ہے. یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں، تھوڑا اور اندر چلتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت خوبصورت اینیمیشن چیزیں ہیں یا کچھ ایسے بچوں کی انٹرٹینمنٹ کی کافی ساری خوبصورتی اس میں رکھی گئی ہے. اور جب یہ چل رہا تھا تو یہاں پر باقاعدہ نیچے ایک اسٹیڈیم کا ماحول بنایا گیا ہے، جو نیچے اسٹیڈیم میں لوگ اس کو بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں. میرے لیے بھی یہ چونکہ بالکل ایک نئی چیز تھی تو بہرحال میں نے بھی بہت انجوائے کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے جس طرح بتایا تھا کہ ماسک دبئی کے اندر لازم ہے ابھی بھی، بے شک کرونا کا زور کم ہو گیا ہے لیکن ماسک لازم ہے. یہ دیکھیں ناظرین، یہ اب لوگ وہاں پر بیٹھ کر اس کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ چل رہا ہے، نیچے کارٹون سے ہیں، مطلب ایسے لگتا ہے جیسے لوگ یہاں اس کے اوپر پھر رہے ہیں، لیکن یہ سارا ایک اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے پبلک کی دلچسپی کے لیے. تو یہ بہت خوبصورت، یہ دیکھیں یہ آپ کو پورا نظر آ رہا ہوگا. تو اس کے اندر یہ جو کارٹون سے چل رہے ہیں تو یہ بہت ایک خوبصورت اور دلکش منظر تھا ہمارے لیے جب ہم نے وہاں دیکھا. تو لوگ دیکھیں کس طریقے سے اس کو انجوائے کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے اطمینان سے. یہ ایک اسٹیڈیم سا ماحول. ناظرین، یہ ساری خوبصورتی آپ نے دیکھی. دبئی ایکسپو اینڈ کی طرف ہے. دبئی ایکسپو سے اللہ حافظ.